भेजा खाईदेले मोर तोरा भेजा खाईदेले सब ओकिलाती जीवन रे एते क्लाइंट आसिले हेले एभली क्लाइंट केबे जुटी नथिले ये सला आंध्रटा बोल तार माछ न हे भात आउ सला से ट्रिपलिंग तार 10टा अंडा दरकार आउ सला से नंदी घोष कथा कोन कहबी से ओकिलाती छाड़ी साइलानी ये सला से आंध्र डबल पछरे लागिछि इरे टंका मोर घर मोर चांस मु पाउनी की घटना घटई कनी कहबे माने से ठीक आइ रहबे आज विदा करबी तापर जाई जो कथा नमस्कार ये नुआ क्लाइंट आसी जुटी गले ये तुम्हें लाजवती लाजकुली अलसी कन्या कहीं छुटौच प्रेमर कन्या ये तुम्हें रूपसी राधा कहीं देखौच अधा अधा दिन प्रेम राति प्रेम लता तुमको देखी मोर घूरी जाए मथा कि कंठस्वर रे सते जेमिति कोइली गाउची दिन रे प्रेमा राति रे प्रेम लता आहा तमे को बिहनर तमे को वंशधर प्राणी आम्भे न पारिलु जानी ये आम कथा कहछ ये हे छा गोला रे कोन चढ़ पड़ी गला ना कोन एबे कोइली भरी राबुथिला एबे कोन टांगरे काउ भलिया बबेलानी बे तू या कौन या हमको तीन भागरे रेप करे बड़ वंशधर को मुखर्जी द्वितीय वंशधर को टाकाजी अरे बाबू आमे हेलु तृतीय वंशधर गांधाजी वकील बाबू कहीं तुम मना करुच दिन प्रेमा राति शिल्पी कर जिनस वाली कौन बुझिल वकील बाबू बुझिगली बे तोर जीपु ना कुकुर पिटाइबी कुकुर आई मीन डॉग आई लव डॉग ए वकील बाबू मना करनी मु कौन सुंदरी नुहे आउ ये विश्व सुंदरी तू बे बुढ़ी माई गुती देखिबा को आहुरी सुंदर लागे लाज लागुनी अरे निजको सुंदरी कहछ लाज लागुनी लाज कम भी लागिवो आसो आसो वकील बाबू यारे साइक्लोन सृष्टि करो आसो आसो सुकिला काटे रे पुरानी मारी ना रे खारो ले उठी जीव ये तू जा तू से नंदी घोष बाबू जा आ पंच आत्मा को शांति कर जा रे ए नंदी घोष माय फुट लोका बेटा टिके पवन रे भांगियो बाट असिया काटो आंच पड़ी गले भांगियो बेटा मुरुकी मुरुकी हसुची आखी मारी गले फसुची पटासियाटा मती चकटा मोर बुटानी मारुची रे तरसी देह मो तरसी जाउची गाड़ी के मुनिया लुआ को घसुची आहा एठी गड़गड़ी वकील बाबू ओके ये तू काहे की एमिति कहउछ मैं किया रे तू ए मोर आगटा देखो चंता मोर पछटा देखो संता मोर पिछटा देखो संता मोर पहाड़ा देखो पचरे बाल्टी धरी गडौछु किण करतेलु रे नंदी घोष किण देई देलु आ संभाळी पारने रे नाही गोळुनी गोळुनी किण करतेलु रे ए बोका मते मी लागुची मो पेट में देखला गोटे बुलुची गिर 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 होउछ रे बापा बापा कोन कहलु एक पेट
ଭିତରେ ତ ପେଟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ନା ସାର୍ ଆଟା ବଳ ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ବେ କଣ ଭାବିଛ ରେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲା ଚାଲିଛି ରେ ତମର 15 ଦିନରେ ବିରାଟ ହମ୍ସ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ସାର୍ ବାଲିଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ କିଏ ହମ୍ସ କଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ନହେଲେ ତମେ କି ଜାଣିନ କିଏ ନହେଲେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଏ ମୋ ଅଣ୍ଡିରା ଆନ୍ଦ୍ରା ତମେ କଷ୍ଟ ଦଉନଥିଲା ରେ ଓ କି ଦୁଃଖ ହଇଲୋ ଏ ରାଇଣ୍ଟୋ ସଭା ଖାଇ ହଇଲୋ ରାଇଣ୍ଟୋ ସଭା ଖାଇ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବାସିଲି ନାହିଁ ଏ ମତାସିଏ ତତେ ବାସିଲା ହଇଲୋ ଏଇ ପେଟ ଏମିତି ହଂସଟା ହେଲା ଆଲୋ ଏଇଟା ତୋର ପେଟ ନା ବାହାରେ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଇକି ମରିବୁ ଆରେ ନାଇଁ ଲୋ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ନହେଲେ ବୁଢାଟାକୁ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଢା କହିବୁନି କଣ କହିବି ନା କଣ କହିବି ବୃଦ୍ଧ ବେଚଲ ଆରେ ସେ ମୁଁ ତ ବେଚଲର ଏ ମୁଁ ତ ତା ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଅନିଲୋ ତ ରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଟି ଗଣ୍ଟିକି ମରିବୁ ଗଣ୍ଟି ଛିଡ଼େଇ ଦବ ଫାଇନାଲ ଗଳିବ ନାଇଁ ଗଳେ ଶଳା ମତେ ମାରିଦେଲା ରେ ଶଳା ଆର କଣ ପିକଅପ ନଉଛି କଣ ପିକଅପ ଦଉଛି ବେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାଲ ତ ଦେଇଦେଲୁ ଖଲାସ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ତାହେଲେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ସାର୍ ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଉଛି ସାର୍ କବାଟ କଣରେ ଚାହୁଁଛି ରାତି ଅଣିଯାଇ ହଉଛି ହେଲେ ସାର୍ କିଛି ଲାଭ ହଉନି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଫେରୁଛି ପାଗେଳା କୁକୁର ତତେ କାମୁଡୁ ନଥିଲେ ଜାଗା କୋଉଠି ବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓକିଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ବୁଝିବେ ଆମେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ কেউ জানিবে ଏ ଅଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ତମେ ପେଲି ଦେଲ ସେ ପଢିଗଲେ ଧନ ଉଠ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ରେ କଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ସେ ବୁଢା ଲୋକ ବସିଲେ ଉଠି ପାରିବେନି ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ କହିଲୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅମଳର ଲୋକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବେ ଧନ ଉଠ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ହଁ ଏ ବିଜୁ ବାବୁ କଣ ଆଉ ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ବି ଏ ସୁନା ଉଠିବନି ସୁନା ଉଠିବନି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ହବନି ହଉ ତମେ ଯଦି ତମ ସୁନାକୁ ନ ଉଠେଇ ପାରୁଛ ମୁଁ ତମ ସାନ ଓକିଳ କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଘୋଷ ଘୋଷ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନ ରହି ପାଖକୁ ଆସ ଗନ୍ଧଉଛି ନା କୋଉଠି କଣ ଗନ୍ଧଉଛି କେମିତି ଗନ୍ଧଉଛି କୁଟିଆ ଗନ୍ଧଉଛି ସଳା ଗାଧେଇଲୁ ତମ ନାକ ଖରାପ ପଛ ପଟକୁ ପାଉଛୁ ପାଣି ଝାଡ଼ା ହଉଛି ନାଇଁ ତମ ନାକ ଖରାପ ମୁଁ ଆଜି ସାରେ ସିନା ବୁଢା ଲୋକ ବସିଲା ଆଉ ଉଠିବେନି ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ମୁଁ ଥରେ ଉଠିଲା ଆଉ ବସିବିନି ରେ আলো সবা খাই রান্ত আলো সবা খাই রান্ত আর তো ঘইতারে মন পুরিলানি অনেক মো ঘইতা হবে নজর পকাউতে চিন্নি জমা দেখি নে তু ইয়া অনেক চিন্নি জমা দেখি নে কোন করিবু তো তট্টি কোনা করে রক্ত বেজি রাখা চিন্নি ଧୀରେ ମୋ ଗାଡି ଚକାଟା ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା ନା କଣ ବେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଟା ଦୀପାବଳି ନୁହଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାରିଆଡେ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ରେ পছাত্মা কা শান্তি পাই গেল মোর ପାଣିରେ ତଳ ପେଟ ସମାନ ହେଇଗଲା ମାଲଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ବାହାରିଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ये सोला खाली भेड़ सुना पत्र
ଯେ ତମର କଣ ହେଇଗଲା କି? ये क्या कहबी कोई सुन में ना क्या कहबी के ओकिल बाबू ये सामान्य नंदी गोस पते पेटे आलुदम दही तेरा काय बापाई କଣ आलुदम दही बरा एट जानचंदी ना आलुदम दही बरा पेट काईची पेट भीतर आलुदम और दही बरा बाड़ी हेले एबे किंतु शांति आका ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର हां भाई ଏ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ କରିବାର କାଇଁ କରିବାର? ଘରୁ ବିତା ହବାର ହେଇଟି ହେଇଟି ଘର ଗାଡ଼ି ଓକିଲ ବାବୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ କହିବ ମତେ କହିବନି ଏଇଠି ମୋ ସପନରେ ତମେ ମୋ ନିଦରେ ତମେ ହେଇଟି ଘର ଗାଡ଼ି ଓକିଲ ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ love you यो किलो बाबू मु क्या कहतिली कि ये तमे प्रेमा को रक ये मु नंदी को आशा कर रही यार ନା ନା ଲୋ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ କାଳି ତୋ ପ୍ରେମକୁ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ 4ଟା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ରଖିବି ହେଲେ ମତେ ବି ସେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାଇଁ ତୁ ରଖୁନୁ ନା ସାର୍ ରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ବାଡ଼େଇକି ଆକୁ ବିତା କର বিটা করিবার এ দেবি বিটা করিবার ছাড় পত্র তোমার কই সব টঙ্কা ন বেরো এ আন্দ্রা আমি কেমনি জিপার ଏମିତି ଯିବାର ହଁ। ବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବସ ଭଡ଼ା ଦବାର ଆଜ୍ଞା ବସରେ ବସେଇ ଦବାର କିନ୍ତୁ ବିଦା କରି ଦବାର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଏ କନକ କେମିତି ଯିବାର কেমিতি জিপার ଅରେ 100 ଧରିବାର ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳେଇ ଯିବାର আন্দ্রা পড়ে জিপার 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରେମା क्या हुआ ଶଳା ତୁ ଅଛୁ ନା ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ଧ ଶଳା ସିଧା ଟୁଲଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ ଟୁଲଗେଟ୍ ହେଇଟି ହେଇଟି ଓକିଲ ବାବୁ ଘର ଗାଡ଼ି ଓକିଲ ବାବୁ ମତେ କଣ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ ହେଇଟି ଗୋଟେ କାମ କର ଏହି ପଇସା ତମେ ରଖ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସ ତୁ ଗୋଟେ କପିରେ ଶଳା କବିତା ଗାଉଛୁ ଆଉ ସାର୍ ନିଖ୍ୟାତ କବି ଆସିଲ ଆସିଲ কেন রে বিটা বিটি করি পকাউଛୁ অরে ক তু কোন কয়ার ଅଛି কই পকা এইটি ওকিল বাবু মতে কো তমে ভাল পাওনি ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରେମର ଅବଦାନ କଣ ଏଇ 200 ଟଙ୍କା এইটি 200 ଟଙ୍କା ଧର ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ସେଇଠି ଘର ଗାଡ଼ି ଓକିଲ ବାବୁ ଆସ ইরে পলেয়া ये बाबू आउ तते रखिबे নাই রে तते आउ रखिबे নাই ক এটি সবু এইটি ସବୁବେଳେ হ্যাঁ এটি সবু বেলে আউ সবু সময়